चामेल को गिरफ्त कला ताको भाई के मध्य गिरफ्त करते जी वीडियो उठाऊले ताको आगुरी गिरफ्त कर कोर्ट को चालाण कर देछन से बर्तमान जुडिशियल कस्टडी रे अछंती एवं सेठी जामिल को गिरफ्त कर थाना को नेले एवं जेहेतु अनेक जहाँ से कहते पिटी सी निर्वाचित सरपंच तांको लोकों कथा कहवाई वीडियो ऑफिस की जाइछंती आपण माने एते सबू कटेरी करी एते प्रकार षड्यंत्र करी तांको गिरफ्त करी पिटी अश्राव्य भाषा रे गाली देइछंती मीडिया रे तो वीडियो मीडिया रे चलुची कौन चलुची तांको छा बोले कि कहले ए शब्द उच्चारण करछंती एही माने जो माने सेठ सब कुजिलता जहाँकर किसी काम ना भर बेटिया बोल संबोधन कि प्रकार कथा पुलिस से कौन कर वीडियो से कौन करते कहीं प्रकार मोबाइल कौन ऑफिस ना दर्शक बंधु गला किछि दिन हैला केन्द्रापड़ा जिलार महाकालपड़ा अंचल रे एक हाई ड्रामा समस्त दृष्टि आकर्षण कर विषय चारिआडे चर्चा होछि मीडिया रे मध्य तार बहुल चर्चा हबार देखा टेलीविजन खबर कागज सबुठे बहु मात्रा रे ए हाई ड्रामार आलोचना चली हाई ड्रामा कौन एवं तादरे किए अच्छा ये हाई ड्रामार जो मैंने सब होती मुख्य चरित्र से सब किए ना महाकालपड़ार सेठिक जे स्थानीय बीडीओ रविनारायण आचार्य दुई रे सेठिकार स्थानीय जे बीजेपी विधायक डॉक्टर दुर्गा प्रसन्न नायक तृतीय रे सेठिकार थाना कहले थाना जो इंचार्ज अच्छा आउ जो माने कर्मचारी छे मोटामोटी भाव में सेठिकार थाना बा थाना जो इंचार्ज अच्छा आउ किए आउ जड़े प्रमुख चरित्र ए हाई ड्रामार सी होचंती चामेली ओझा होचंती सेठिकार स्थानीय टिकरी पंचायतर सरपंच यह व्यतीत आउ जेते सब पार्श्व चरित्र अच्छा हाई ड्रामा रे से माने समस्ते बीजेपी दलर समर्थक सभ्य समर्थक जमती भी कह जाई पारे ये हाई ड्रामार आरंभ क्योंठू एवं वर्तमान को स्थिति अच्छी मुझे खाली कही रखे ये हाई ड्रामार आरंभ को जीवा पूर्व वर्तमान स्थिति होउची हाई ड्रामा विषय तो चारिआडे चर्चा होउची एतर संदेह नहीं किंतु तार आउ गोटे दिग होउची आजिका दिन रे यही हाई ड्रामार जे आउ जने प्रमुख चरित्र जहाँ कथा मु कहली टिकरी पंचायतर सरपंच चामेली ओझा सी वर्तमान हॉस्पिटल चिकित्सित अवस्था रे अछंती हॉस्पिटल कहीं जाइछंती कोन निजे जाइछंती तांको देह खराब होला बोली ना तांको आउ कोनसी किए तांको नेइकिर जाइछि हाँ तांको नेइकिर जाइछंती किए ना तांको गिरफ्त करा जाइछि गिरफ्त पर तांको कोर्ट रे हाजर करा जाइछि तांको कोर्ट रे जुडिशियल कस्टडी रे अछंती जुडिशियल कस्टडी तांको देह खराब होइछि पुलिस तांको हॉस्पिटल लेइछंती जहाँ मीडिया रे प्रकाश पाइतला पुलिस तांको प्रथम हॉस्पिटल को आले हॉस्पिटल रे डॉक्टर देखी कहले एभली किछि एडमिशन करी एटी 20 दिन रखियार किछि आवश्यकता नै पुणी ताको नेले जेल को नेले माने 18 जुडिशियल कस्टडी की नेले पुणी देह खराब होबारु पुणी ताको एठी आनले एमती हेकरी वर्तमान से चिकित्साधीन अवस्था रे अछंती ए हाई ड्रामार कारण एवं जहाँ मु कहली ए हाई ड्रामार मुख्यतः देखा गले जो माने अछंती से माने समस्ते बीजेपी दलर लोक विधायक बीजेपी रो से विधायक चामेली ओझा से निजे मध्य जड़े बीजेपी रो जड़े बड़ समर्थक से एवं से मध्य बीजेपी पे बहुत काम करिसेंती एकता नुहे से तेणु से मध्य बीजेपी आउ जो माने पार्श्व चरित्र अछंती से माने मध्य समस्ते बीजेपी रो समर्थक वीडियो जी जहाँ कथा कह रविनारायण आचार्य
ସେ ତ ପୁଣି 3ଟି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଡ଼ିଓ, ସେ ତହସିଲଦାର, ସେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ସେ ସବୁକିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ରାଟ। ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠିକାର ସର୍ବେସର୍ବା। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୋଲିକିରି ବା ବିଜେପିର କର୍ମୀ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ତ କୁହାଯାଇପାରିବନି, ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସବୁଠି ଯାହା ହୁଏ କ୍ଷମତାକୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆସନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର କର୍ମୀ କି ସମର୍ଥକ କହିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ଯାହା ଦିଶୁଛି ଅବଭିୟସ୍, ତାକୁ ଆଉ ଅବତାରଣା କରିବାର କିଛି, କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ଏ ହାଇଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠୁ, ଏ ହାଇଡ୍ରାମାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏ ହାଇଡ୍ରାମାର କାରଣ ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଏ ହାଇଡ୍ରାମାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଇ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ। କ'ଣ ଉପାଦାନ ମିଳିବ? ଏଥିରେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଉପାଦାନ ଅଛି। କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ କି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଏଥିରେ କିଭଳି ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ ବା ସରକାରୀ ଅଫିସ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବା କୁଜି ନେତାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ କୁଜି ନେତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍, ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍, RI ଅଫିସ୍, ତହସିଲ ଅଫିସ୍, ଏଇସବୁ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପଟା ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ କୁଜି ନେତାମାନେ ସେଇସବୁ ଲୋକାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ଏଇସବୁ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ। ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିରେ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଏ ତମାମ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜାଣିବେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ଭାଗିଦାରୀ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ବିଜେପି ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଗ ହେଇକି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ପରିଣତି। ଏ ହାଇଡ୍ରାମା ହେଉଛି ତାରି ପରିଣତି। ଏ କଥା ହେଲା କାହିଁକି? କିଛି ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ଡକା ହେଇଥିଲା। ସେ ମିଟିଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ମିଟିଂରେ ସିଏ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ମିଟିଂକି ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏବଂ MLAଙ୍କର ପଡ଼େନି। ମିଟିଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ତ MLA ସହିତ ପଡ଼େନି ଏବଂ ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ପେଣ୍ଡାଲ ବାନ୍ଧିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଏସବୁ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ବିଧାୟକ ରାଗିଲେ। ବିଧାୟକ କହିଲେ ଏ କି କଥା, ମୁଁ ତ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଯଦି ବିଦ୍ରୋହୀ ଯିଏ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବିରୋଧୀ, ସିଏ ଯଦି ମିଟିଂ କଲେ ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ରାଗିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କ ହାତରେ, BDO ତାଙ୍କ ହାତରେ, ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ତାଙ୍କ ହାତରେ, ସେ ତ ଜଣେ ଲୋକ ନା। ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା। କାହାକୁ ଆସିଲା ନା ଯିଏ ସବୁ ସେଠି ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିକାର ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା। କ'ଣ ନୋଟିସ୍ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଏ ଦୁର୍ବଳତା, କେଉଁଠି କାହାର ଟିକେ କ'ଣ ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଘର ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା। ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସରକାରୀ ଜାଗା କିଏ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେ BDO ସେ 3ଟା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ତାଙ୍କର ତ ଅଧିକାର ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ସେଇ କଥାରେ ପାର୍ଟି ହେଲେ। ଆପଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ, ସରକାରୀ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ କାମଟା କେମିତି କଲେନି। ଆସିଲା ଯିଏ ସେଠି ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୋଟିସ୍, ଆଉ ପ୍ରାୟ 126 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାକୁ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିକିରି କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନା, କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଚାମେଲି ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଚାମେଲି ସେଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି 126 ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବେ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ,
ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଙ୍କରି କେବଳ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ପାତରଅନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କିଛି ଖରାପ କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଭଙ୍ଗା କାମ ବନ୍ଦ ରହି ତହସିଲଦାର ଆଉ ସବୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଫେରିଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବିଧାୟକ ତଥାପି କ୍ଷୁବ୍ଧ। ବିଧାୟକ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗଲେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପଚାରିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗାଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଥିଲା। ବ୍ଲକକୁ ଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କ'ଣ? ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଯିଏ ସେ ତ ଆଉ କେଉଁଠୁ ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ତ ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ସେଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲା ଯେ ଇଏ ଆମ ଲୋକ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକ, ଇଏ ଏମିତି ଲୋକ, ଇଏ ମୋ ବିରୋଧୀ, ଇଏ ମୋ ସମର୍ଥକ। ବିଡ଼ିଓ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଝାଞ୍ଜ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ପରିସ୍ଥିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ କୁଜି ନେତା ସବୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ସେଠି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କି କାମ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ? ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଫିସକି ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିନିଧି। ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମନକୁ ସେଠି ସେ ବସି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଜି ନେତାମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର କାମ, ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଲାଉ କଲେ ସେ ଅଫିସ ଭିତରକୁ? ସିଏ ଗଲେ, ପଶିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ, ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ। ୟା ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗରମ ହେଲା। ବିଡ଼ିଓ ପୋଲିସକି ଡାକିଲେ, ପୋଲିସ ଆସିଲେ। ସବୁ ତ ଆଗରୁ ସଲାସୁତୁରା ହେଇକିରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଥାନାକୁ ନେଇକରି ଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରେ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସରପଞ୍ଚ ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ନେଲାବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପିଟିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶୟମାନେ ଆସିଥିଲେ କୁଜି ନେତା, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତା ଦେହରେ ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଥାନା ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଯିଏକି ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କର ନାଁ ସେଠି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆରର କପିରେ ଏସବୁ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ପୋଲିସ ଚାମେଲିକୁ ଗିରଫ କଲା। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଉଥିଲେ। ତାକୁ ଆଗରୁ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଥାନାକୁ ନେଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସବୁ କଟେରୀ କରି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି, ପିଟି, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲୁଛି। କ'ଣ ଚାଲୁଛି? ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ସବୁ କୁଜିଲେତା, ଯାହାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲିକିରି ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର କଥା ଇଏ? ପୋଲିସ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିଡ଼ିଓ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ଘଟଣା ଏତିକିରେ ସରିନି। କାଲିକି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କୋର୍ଟରେ ଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ବେଲ୍ ପିଟିସନ ଉପରେ
बोधे कि कोर्टे काली शुणाणी हम कौन हम न हम से पर कथा तमाम घटना को आपन देखिले ये जना पड़ो जे गोटे राजनैतिक दल क्षमतार अच्छी 2 वर्ष है क्षमता को आती समय भितर से दल भितर अंतर्कंदल इतनी बढ़ी जाइए जार परिणाम स्वरूप निर्वाचित प्रतिनिधि निज दलर लोक निजर खामखियाली नेतांकर शरणापन्न न होइतिबारु आज तांको एभली अत्याचार सम्मुखीन होगा पड़ुछि। चामेली को आज एभली अत्याचार सम्मुखीन होगा कौन पे पड़ी कहीं से सेठिकार जी क्षमता प्राप्त लोक विधायक हुंतु कि बीडीओ हुंतु सी तांका पाखे मुंड नईकि हाँजी हाँजी करना सी तांका पाखे मुंड नईकि हाँजी नहले तांको आज ए प्रकार अवस्था भोगिया को पड़ू न था आम एक कथा कहिबार उद्देश्य हो धरी नि जाऊ चामेली विरुद्ध में जो अभियोग होता सत कौन अभियोग होती ना आम किसी बिल अटकई रखिनु आज्ञा से तो इनक्वारी हेले आपड़ कहे सरकारी चेयर में बसिक आम बिल किसी आम कार अटकईनु समस्त जहाँ दवा कथा दे भल कथा किए मना करना कि इनक्वारी हेले जना पड़ो किए सत कहते द्वितीय कथा इति बाट जाके कथा गला केमती सामान्य कथा एति सरकारी जगह अनक्लोज कर भांगी दिंतु किंतु जनकर भांगे आउ अन्य मानकर भांगे एथर तो किसी चाल अच्छी निश्चय कहीं से चाल अचानक आपंकर ये नोटिस आसी पहुँचवार पृष्ठभूमि कौन से गाँव में जो मीटिंग होता गाँव में जो मीटिंग होता एवं ये सबूर मूल गोटे विराट राजनैतिक शक्ति को इंगित ए काम जे होनी जड़े महिला सरपंच को अत्याचार कराऊँच निर्यातना कराऊँच गिरफ कराऊँच क्षमता आपण हाथ में अच्छी बोलिक जहाँ को नहीं ताको गिरफ करदे यहाँ होता से बीजेपी सरकार समय आम शुणुचु कि 2 वर्षर बीजेपी सरकार में यह आरंभ हो गला पुणी मूल कारण हूँ आपण दल भितर गोष्ठी कंदल से यार परिणति या अन्य कौन से राजनैतिक दल सहित झगड़ा होकर जदि यह होता जड़े किए बुझी था निज भितर झगड़ा ये पुणी एत असुविधा बर्तमान हॉस्पिटल जाकि से पढ़ी अंचल अन्य माने कहीं जड़े हेले भी कहना सी किसी खराब कथा कहते बोलिक सेठिकार लोकप्रियता बहुत अधिक कहीं सी बहुत दिन राजनीति सहित जड़ित एवं चामेली ओझा तांकर जे विधायक सहित पड़ुनी ता नुहे सी जी काम कर लोक मैंने कहते आज्ञा निर्वाचन ठू आरंभ कर पंचायत समितिर सबू लोक निज अन्य दल निज दल को माने बीजेपी को आने से अनेक परिश्रम कर आज जिते से अन्यायटा को देखुंट से प्रतिवाद कर द्वितीय कथा जोटा सब बड़ कथा ए घटनार विधायक कहीं चुप अच्छा आपण परा विधायक कौन जदि या तुटेबा या मेटेबा आपणकर कौन जनप्रतिनिधि भाव में दायित्व नुहे ना सरकारी अफसर को कहीकि ता विरुद्ध आ विरुद्ध ये घर भांगी दियो ये नोटिस दे दियो यही कम करवा आपण परा विधायक जनप्रतिनिधि समस्तंकर आशा भरसार से अंचलर जेते लोक अच्छा महाकालपड़ा निर्वाचन मंडल से लोक मानकर आपण आशा भरसा कौन सी जगार कौन सी कारण किसी भी असुविधा सृष्टि हेले आपण से पहुँची समाधान कर दायित्व पर आपणकर आपण कहीं एपर्यंत करना आपण कहीं चुप हो बसी आपण कहीं मुह खोली ना आपण कहीं सांबादिक सम्मेलन डाकी जो संवादपत्र मीडिया एत कथा बाहर आपण कहीं से सांबादिक सम्मेलन डाकिक कौन परिस्थिति आमे ताकू समाधान करने को चेष्टा करूँ निज घर कथा इत्यादि इत्यादि कह असुविधा कौटी अच्छी आ सबुठ बड़ कथा जो विरोधी दलर लोक मैंने आज से पहुँचुंट खबर कागज सब बाहर चामेली को भेटिले समबर्धना ज्ञापन कले आउर किए सब बड़ बड़ कथा सब टेलीफोन रे बड़ बड़ कथा सब टेलीविजन रे सब कहते
एमाने सबू ये ओडिशार लोक तो ये कोस्टाल ओडिशार लोक मध्य नेता तांको भितर अनेक विधायक अच्छा पूर्व विधायक थे थोड़े तांको पचारे ये तो जहाँ से विषय आम सब जानिले कि ये जो महाशय मैंने सेठिकी जाउछंती समवेदना ज्ञापन करने सरकार एमती सब करुँच बोलिकी समालोचना करने काली सकाଳେ ଯେତେବେଳେ केते केते घटना ओडिशा रे ହେଇଛି आहा बिल्ली कहते आहा पिपिलीर जड़े बालिका शेष जीवन शेष समय से केते मास धरिकी एसी मेडिकल कॉलेज रे पढ़ी प्राण गला ये जो नेता मैंने जाइए पचारूँ तो आपण दिने के जाकि शेष निश्वास नेला पूर्वर से झील को आहा बिल्ली टी कही सामान्यतम समवेदना ज्ञापन करते अंततः आखि बुझा पूर्व से झील भावी था जे जा हो मो प्रति जो अन्याय हो जो भाव में अकथनीय अत्याचार शिकार होकर आज जीवन मरण संघर्ष रे एठी पहुँची किसी ना कि लोक आसिक जनप्रतिनिधि आसवा अन्न मैंने आसी मो दुखे दुखी होती अंततः एतिक तो भावी था कहीं से आप कथा मन पड़ानी एमाने हूँ आहरी भयंकर एम चरित्र है गोलिया पानी फायदा केमती नहीं हम से चामेली ओझा प्रति समवेदना नाई कि पिपिली घटना जो बेबीना प्रति समवेदना नाला से क्या प्रति समवेदना नाई केवल निज प्रति जहाँ अच्छी सैया ये आज्ञा जो मैंने पब्लिक लाइफ रे अच्छा विधायक अच्छा विधायक थिले बा अच्छा ये गोटे सुस्थ गणतांत्रिक परंपरा रे थिबा ई जनप्रतिनिधि मानकर लक्षणर परिपंथी से भाव में व्यवहार उच्चारण आचरण करने कथा नुहे से आचरण सबुठ ऊर्ध्वर रहा कथा से अन्य उदाहरण हवा कथा एबेकार विधायक हूँ कि पुराणा जी विधायक से हूँ पब्लिक लाइफ रे जी अच्छा से अन्य सब उदाहरण होगा पड़ो आते पानी गोलिया हो जाछ बौलिया आरंभ कले कि धरिकी नहीं आसवा काले ता दूर आमको किसी मिल यही लोभे जदि आपड़ जाऊँ लाभ कि हेनी एठी जहाँ घटी चलती तार परिसमाप्ति तो निश्चय हम केते लॉजिकल कंक्लूजन रे पहुँचब कि न पहुँचब से भविष्यवाणी करवा मोर क्षमतार बाहर किंतु ये तो निश्चित भाव में लोकों भितर लोकों मन भितर घटना निश्चित भाव में छपी होकर ये गोटे सतर्कवाणी बीजेपी जो माने सरकार रे अछंती मुख्यमंत्री समेत ये घटना गोटे सतर्कवाणी कहीं ना आज हुए तो बीजेपी नेतृवृंद बा सरकार रे जो अछंती ये घटना को हेय ज्ञान करिपारंती क्षमतार अछंती पुलिस तांकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तांकर समस्ते जन को डाकिले 5 जन पलि आसुँच सबू भितर ये कथा कौटी हुए तो लुचि जापे कि लोकों मन लुचबनी तेणु तुरंत स्थानीय विधायक जदि एथर किसी मुंड न पुरेकरी परदा पछरे रहीकि निजको घोड़े अच्छा सरकार एथर इंटरवेन करवा कथा सत कौन मिछ कौन बाहर लोक कहीं से जाइए जन सरपंच ठार मोबाइल फोन छड़ाई कहीं उद्यम करते पुलिस स्टेशन को कहीं नेले सी कौ अपराध जड़ित थे बोले आपन पुलिस स्टेशन को लेकर गले वीडियो करवा कौन एड़े बड़ महापाप जे आपन नहीं गले गिरफ कले पिटिले अश्राव्य भाषा गाड़ी देले ये कौ नियम लिखाई सरकार आपको तुरंत ये घटनार तदंत करी जो मैंने एथिरे अभियुक्त दोषी तांकु दंड देवार व्यवस्था करंतु मु तो भावुची सेठिकार जे वीडियो आ थाना जे दायित्व अच्छा तांकु मुहूर्ते मध्य से जगार रखिबार आवश्यकता नहीं से जे पर्यंत सेठी थिबे ए गोलमालिया परिस्थिति सेमते लागिक रहउथिबो देखिबा आगकू कौन होउछि।